Kinsa ka-try dira og kanang irregular menstruation nga usahay moabot og year. Sa hi mga darling, naa na pud mi og tagom. So ikaduha na ni namong balik diri mga darling kay ganina diri mi naigipalit nga pyesa. Then pag uli igurop mi nakapaniudto dito nakapahuway ko gamay. Balik ang sad mi kay naa na puy paliton. So naa pa gyud natuno sa time nga dili ko okay kanang murag kapoy kay akong lawas darling. Kay akong i-check ka sa inyo ha. Ako manggod irregular ko menstruation dayon. Last kuan panibalik akong regla 1 year atong kuan May 1 year siya atong May nitong aya siya nitong ha, then ginagmay ra siya, then wala po ko nag-expect na pagka June mutungha na pud siya, pagka July na pud karon nitungha na pud siya, pero na ako ginapamati di ko kasabot sa akong batang og akong puson. So ngon ani basad mo kinsa ka-try dira og kanang irregular menstruation nga usahay moabot og year. Sa una dili man ko maka-feel og lain akong puson, dili. Karon kay basta mutungha siya perting hinaya pa jud. Lain kay akong pamati bugat akong lawas perting kapuya kanang lami kay magsigil higda kay akong puson kay mura siya kanang halang nga hawoy nga di ko kasabot jud. Unya akong ginagamit kay pwede ra gud ko mag-panty liner kay mo siguro nang lain akong gibati kay bisig tungod sa iyang kahinay. Muna siya mga daling gusto jud unta ko magpahilot kay atong before man gud atong June natunong to siya nga nakalaag silang Kuya LB dito sa among aso, nahilot ko lami kay siya pagka nahilot ko kay dili na siya hawoy akong puson. So pero wala man koy choice karon kay wala may manghilot. So lagdi mo na kapoy unta jud kay sa biyahe ni una ni akong bation, pero no choice man ko kay mingaway man pug mapabilin ko dito sa bodega magsigil ko kita. Kapoy kaayo, so mo to gusto na ko mo reactivan ban kay lami kay magsigil lang sa higda niya dugay ben siya mawala na tumiagi abi na ko wala na tagpila pa ni siya ka weeks kay mawala mo balik unya parting hinayon jud kamay ra kaayo wala siguro koy dugo no, pero dili man sad ko kuan darling, dili ko ingon nga anemic ko, dili ko luspa, dili man normal sa ko, pero akong problem is ano man ni siya akong pagtuo gani kay paminopause na ko. Basta ikapoy kay sa pamati jud ning naay kay bation ba niya. Wala pa jud ka sa inyohang kagalingong balay. Ang lami magutong na ka didto kay anang na kay mga gusto like mag-grave ka ug unsa imong gusto kaonon. Dayon basta pampanti ka masigligid. Natunong pa jud nga nami gi-rescue kay kung wala lang nahitabo di man mi manhidiri sa kung kayo. Then mao to no choice jud ta darling kay kun ani man jud nino laban lang